DPS, pwede kayo pumesto dyan, ha? Yo, come back. Masyado kayong clamp up. Yo, ready. Fake. Yo, ready. In... Perma ready. Yo. Sige. Yo, ready now. Perma ready. Ready in 3, 2, 1. Shallow. Kill. Let's kill. Come back, pass. Come back. Disband dito. Go back. Sige lang. Come back. Perma 5 Connect. seconds. Yo, tell me when ready. Ready. Perma ready. Yo, ready. Yo, come back. Bonking north ha. Bonking north. Sige lang, pakitig na yan. Ayaw, yung kaninang sinabi kong pwesto dito sa may chest. Ostis, basag na yung north mo. Naglalag ako. Basag na yung isang Sige. right side. Yeah, just spread, come back here! Puta! Come back. Dito kayo sa gitna, putang ina nyo. Mag-spread kayo. Sa west side na this man. Dep. Yo, again, 3, 2, 1, hold them! Drop. Sige. Come back and spread. Come back, guys. Come back and spread. Spread. May excess Hug B the din, wall. Ostis. Excess B din yan. Putang ina, spread kayo. Nandiyan kayo lahat. Putang ina, mga tanga. Looking. Dep. Perma ready. Dep. Guys. Yo, look on me now. West. In 5, 4, 3, 2, 1. On me now. Let's kill. Come back. Come back and spread. Come back. Come back. Sabi ko, come back. Mag-spread kayo. Puta, dikit-dikit na naman kayo. Pasok na rin yung Zumba, sis. Putang ina na to. Ayaw mag-iwahiwalay. Mga tanga yata. Ready. Perma ready. Heal muna. Healthy party. Heal up. Paila ko. 55 minutes na lang ha. 5 minutes na lang. Wait. Looking yung vibe ha. Looking yung Yo, vibe. spread. Mag-spread kayo. Hug the wall kung kaya. Puta, nandiyan kayo lahat sa gitna. Papunta na daw yung alay. Yo, putang ina to nasa likod ko. Dikit. Putang ina, kukulit. Huwag kang dumikit sa akin. Yo, looking. Just step. Yo, ready. West. Okay, ready ha. Bilisan nyo bumalik ha. Ready ha. Sige lang. Yo, ready West. Yo, Ready. Peptox, patingin ng kabila. Yo, ready West, shallow. Ready in 3, 2, 1. On me now. Wala. Come back. Yo, ready defensive. Yo, come back and spread. You're looking there. Iting yung Yo, Dep. Heal me. Yo, on me now. In 3, 2, 1. On me now. Drop. And then, come back and spread. Spread lang kayo. Huwag kayo matakot. Come back. Spread. Potion. Spread. Dep. Spread. Perma ready. Okay. Look Andiyan na yung alay. 17 DA. Ready. 3, 2, 1. Just stop here. Kill. Let's kill. Spread again. May healer pa ba tayo? Heal. Kulang namatay na. Yo, ready defensive. Putang ina. Yan, tatagal. Heal. Yo, yo. Look at the ground. East. In 3, 2, 1. East now. Kill. Okay, come back. Yo, Rigi, come back. Yung mga namatay. Rigi, Andiyan na yung come back. alay, boss, sis. Andiyan na yung alay. East side Oh, natin. hindi. Just hold.
Yo, tell me when ready, tell me when ready, tell me when ready. May chariot na tayo. Lumano. Ready, ready. Yo, kamas. Yo, ready, kamas now, ready. Ready. Yo, magsalita kayo. Ready. Ready, ready. Ay, puta. Patay. Wala ko mana. Ikaw yung naglalag, boss. Ready. Eh, spread muna kayo. Pasok sa loob. Heal. Yo, Ricky, come back. Yo, tell me when ready. Yo, ready now is in 3 hours, in 3, 2, 1. Okay, on me now. Eh, then come back. Utang ina, naglag ako. Come back. 24 dito. May mana tayo? May Yo, mana tayo? come north. Pahingi. Dito. Yo, come north. Looking behind it. Backline mo. Ay, come back. In 3, 2, 1. On me now. Ito, big. So, putang ina ko sobrang laki. Back. Yo, come back. Yo, Ricky. Long cooldown, boss. Long cooldown. Sige. Nandito na, Mirkat. Ay, one more time. Oh. Still long cooldown, boss, ano? One more time sa dito. Pakilot yung yo, kapakisit yung OMT yung... sige. Ready. Yo. Ready perma. Perma lang. Dito sa west. Yo, dal. Yo, ready, okay? Yeah, ready. Ready, dito, west, no. Ready north. Over the wall sa gitna, okay? Yo, tap again. Malayo. Dito na lang. Boss Cheese, 17 seconds. Yo, everyone focus plus. Ilan? 10 seconds. So, open na lang. Sige lang. Open lang. Sige. Yo, nagbibigayan yung kabila. Yo, just hold. Click ko na. Clicking. Sige. Ay, ko na ba? Sige. Clicking. Open mo lang. Kabila, cheese, kabila. Okay na. Yo, come here. Yo, depth ang patingin ng west. Yo, ready now? Ready in 3, 2, 1. On me now. Ito, big. And then come back. Just come back. Okay, push now. Yo, come here. Follow me, guys. Follow me. Yo, spread. Yo, spread. Yo, tell me when ready. Ready. Yo, spread lang. Patingin ng backline natin ha, baka meron na naman sa likod. Meron pa rin dismount sa likod. Spera sa likod. Spera sa likod. Cheese, may ipit tayo. Spera. Follow the crown. Sorry na late trigger. Spera sa likod natin ah. Sige lang. Hindi naman. Sa kabila. Sa east. Okay, natutulog ka lagi na ng laban. Anytime pwede kayong bigyan. Yo, hod siya. Spread. Yung card draw natin, nasaan? Hindi nagdadrap. Wala pa rin. Yo, dep. Yo, counter against 3, 2, 1. Putang ina. Sinabi na. Yo, kamakpas. Kanina pa sinabi, looking na yun. Kill inside. Okay. Okay, Wait lang, magka-correct style. hawak ko yung kay Rob. Nag-overweight ako. File. Change your boots. Sandali. Cool down lang. Yeah, looking yung Hodge. Spread, everyone, spread. Sa akin to mag-engage, possible. Yo, nandiyan na. Perma ready. Yo, on me now. Ready in 3, 2, 1. On me now. Ito. Kill this one. Let's kill. Come back. Loot nyo to. Huwag lang kayo bumabad. Yo, ang dami yung naglulot. Putang ina. Hindi, nagwala ako. Yo, come back. Perma ready. Cheese, vibe. Ha? Okay. Hindi. Pwede natin may ipit kasi may reconnecting sa north. May ipit na sana ito. Hindi, hawak ng alay natin itong isa. Spera nawawala ah. May ipit to. JC. Pwede kayo pumesto left tower. Left tower. Yo, bro, left tower sa sword. Boss, hindi kaya. Hindi Survive. nila. Hindi, sige lang. Survive. Sige. Yo, ready. Left tower ha. Yo, ready. Engaging.
In 5, 4, 3, 2, 1. On me now. On me now. On me now. On me now. Okay, come back, pass. Looking vibe. Looking vibe. Looking Yo, vibe. yo. Looking vibe. Looking vibe. Looking vibe. Looking vibe. Yo, looking just vibe, come back, looking just vibe. come back. Okay, Putang come na, back. dito. Kalma. Putik na yun. Kalma kayo. Perma ready. Perma ready. Kalma lang. Kalmahan nyo nga lang, putang inang yan. And then, pag yung sinasabi ko, pakinggan nyo, pag sinabi ko doon sa tower, okay? Yo, patayin niya itong inside, patayin nyo itong inside. Yo, wala na. Perma ready ah. Okay. Perma ready. Yo. Pwede ka Yo. mag-focus na. Oo nga. Yo, ready sa gitna. Yo, sumunod kayo sa sword. Sword. DPS on the sword now. DPS on the sword. Yo, okay, good. Yo, Patay. boy. Patay si Jake. Patay si Follow Jake. the sword. Hilmi. Look northeast now. Tayo ka Ready? na, Jake. Patay ka na. One northeast. Kambak. Just kambak. Help front. Help. Yo. Wali pa. Yo, sa posisyon na Plumber ka, kayo. diba? Oo. Plumber ka, diba? Okay, Go mid. come. Look northeast They're walking in. now. Ready? Northeast Ready, now. 3, 2, 1. Northeast. Kill it. Northeast, drop. Oy! Northwest natin. Reconnecting, looking. Looking, West side. West. Depth. Go west. Wait. Follow the sword. Go north. Disband coming. Go with ally. Guys, find the sword. Here comes naman guys. Go kayo dito. Here comes, find the sword. Wait. Just wait. Ingat kayo, hodge yung collar Yeah, nila. hold pa. Yo. Ready northeast now. Northwest na. 3, Pwede 2, nandito 1. alay. Northwest. Yo, Engage. backline na. Wala. East. Okay. Yung east natin. Looking. Yeah, sige lang, engage and back. Sige lang. Spread in the middle. Buti na donut ni Huwag niyo iwan. Nag-engage. Sige lang. Kalma yan. Fake. Wait. Wali pa pag sinabi kong northwest, paklamp ako ah. Oo. Okay, wait. Just wait. Yes. Look. Wait. Dito kami sa Look middle. west. Gate now. In 3, 2, 1. Gate. Kill. Nice one. Yo. Move siya. Nice one. Good. East looking. Sige. Walang meron. Ingat. Sige lang. Chill. Nakalok ako. Easy lang. Deft lang tayo dito. Nice. Just wait. Look, Over the wall, north north. now. Ready, north. In 3, Over the wall. 2, 1. North. Over the wall. Over the wall. Nice. Hindi. Sige lang. Wait, just wait. Nice one. Stay. Ano yung Push north. Ready, Giga? Sige, push yun. Be ready to push. Wait. Come back in. Go east. Position east. Position your Looking yan, southeast. South. Yeah. Northeast now. Ready in 3, Lagyan niya 2, siya. 1. Northeast. Kill this. Kill. Come back. Go northwest. Walk northwest. Okay, nandiyan na si Chis. Northwest. Diyan na si Chis. Follow. Anting. Follow anting. Yo, maglut yo. Come here, dito sa akin, no? Yo, ready dito sa akin. Catch to. Mount up yung iba, putang ano. Nanugtrap pa. Meron pang madami pa yung nasa northeast sa castle, bosses ah. Meron pang kalabas sa castle. Wala. Yo, Tumakbo. Mount up yung iba. Ano? Habulin niyo yung isa niyan. Tumakbo. Kalmahan nyo, pre. Puting na yan. Napakagulo, putang ina. Naguguluhan na ako. Kalmahan nyo. Ito sa akin. Moses, silulot mo yung castle ah. Yo, ready? In 3, 2. Oy, baka may naglot. Wala. Wala. Kill. Naka-hold ako dito. Pakipatay niyo na to. 24.6 M, boss. Ito. Dami. Sige. Issue. Sa may Moses, heart. ikaw na mag-collect Pwede, ng silver bugs na ito. Yung items na lang kukuhain ko. Sige.
Kill. Nakapag-loot ba kayo? Putang na, walang spread Meron. yata ito Yung eh. iba. Wala yan. OMT eh. Tangin naman, akala ko nakapasok na ako, bigla akong bumalik. Puta, naglag. Nung Naglag ka, boss. hingi ka ng heal, patay ka na nun. Putang Parang maganda ina, pinupay double. ko. Loot up. Parang maganda ano? Double May bag perma. pa ba dito? Oo nga, maganda nga. Wala na. Wala na. Meron ako ba? Meron ako. Pakikuha iba. GG's. Sarap. Putang na, grabe Gagi, rin yun. dami Uy, namin. 3M5 nandito. Kago. Bigat. Huwag ganun, guys. Marami pa, Normal na kayo. meron pa. Putik na yan. Nagugulo na ako sa inyo. Hindi, sinasalita ko lang kasi Jace yung Hindi, kalma yung lang. pass Hindi, pag yun nga, pag Oo. sa salita, ikalman mo lang yung parang ano. na yan. Nagpapanik ka masyado. Nakikita ko naman. Si Wali pa, sabi sa inyo, may panic attack to eh. Puta na, kung maklam kayo doon. Hindi, malayo naman. Nakikita ko naman kung nasaan sila. Malayo naman, nakahol naman yung alay doon. Patrade nga. Nag-aara farm nga ako dito. Kasi ganito, kung mag-report kayo, simplihan nyo lang, lookin yung backline, then tapos na. Hindi pa. 3 beses nakaripit eh. Puta pagka masyadong exage, putang ina, ang gulo. Come. Gising. Bostis, teka lang. Si Shandel, overweight. Salugod. Kaya pa ba yan? Kaya pa yan? Mabubuhat yan. Di ko mabubuhat yan. Yung ano, Guys, GG's pa rin. Good job. Marami yung toys dito Pero- ba sa akin? Pag ganun na, Patrade ako. is, hanapin nyo kagad yung sword. Huwag na kayo maligaw, hanapin nyo yung sword. May mark naman ako. Patrade sa akin boy kay Shandel. Kung sino may kaya pa. Tapo mo yung mga bato, kung mabigat, puta. Hindi nga boss. Toys nga eh. Mahirap magtapon ng toys. Tapon mo. ako pala Ay. nakakuha ng mga bato. Ito. Tinatapon ko na. Wait lang. Shandel, saan si Shandel? Nandito ako boy. Kaya yan, vouch. Anong ba? Oy, Sige, sino try muna natin. Kercom, sino nag-open ng OP dun sa kabila? Yun, Si- sino May nag-open? nagtanong. Hero. Si Erebus. Hero. Erebus. Okay, sige. Tara. 92 ako. Trade Shandel. Baka meron pa kaya dyan. Good job sa lahat. Lagay mo din. Ayan boy, kaya? Okay na yan. Try ko. Yung putang ina nyo. Ilan Gawin mo ba yung Yo. 15. Teka, kambak. Naiiwan pa yung iba. 16. Ayan. Putang ina, nag-OC pa ako, tapos na yung laban. Hindi nga ba, nung pumunta ka Northwest, ang daming Northeast. Alin? Konti pa. Nung nandito ako sa Northeast na gate, ang daming kalaban Oo. doon. Kaya yan? Ang dami Evelyn? dito. Naging kaka-engage lang. Di Alam mo, Pilipino dito yun, ako Evelyn. Konti pa. Kaya pa? Nung namatay ako? Isa pa. Hindi, nung pagkapasok mo, yung pagdating mo, boss, meron pa sa may east na may OP. Isa pang trade. Nandun lahat ng kalaban na Reds, may OP ata yung kaka-engage lang. May OP, Sige, Shan. Tapon mo na lang yung iba, Shan. Tapon mo na lang yan. Para Pero makalis good tayo. fight pa rin. Tapon nyo na iba, putik. Okay na yun. May Tara. bomb- Wait, saan ba kayo May bomb na spero sa gate ng kanina. Sure. Ay, passway. Yung spero. Dami yan kanina eh, di ko- Oo, meron. Hindi naka-proper. Hindi naka-proper, pre. Bomba lang yun, one shot. Nung Munti ka na live. nag-gear back Munti ako. ka nilang bombahin si Evelyn. Teka muna. Ayun. Teka, Okay na yo. boss. Pag sinabi ko namang putang ina spread sa loob ng Castle Lord, mag-spread kayo. Puta, ayaw nyo magsilayo sa mga kasama nyo. Puta, ano ba kayo, mga bakla? Mga klingi. Tangina, ilang beses na sinisigawan mag-spread, ayaw mag-spread. Nakikipagkadel. Putang ina, mga to, ang hirap turuan. Puta, pag gaganyan kayo ng ganyan, tangina nyo. Tanga na nakailang sigaw na ng spread, ayaw magsipag-spread, mga tanga. Naglapag na yung mga yan. Ay, nahold yata si Cristobay.
Diba? Sabi sa inyo, Ay may bomb. ba, ano to? Zone, zone, Bakit zone, zone, naka- zone. nagmount Other ako? zone. Gagi si Ano tong Cristobal. blob? Nahuli si Cristobal. Ano tong blob? Nahuli daw si Cristobal. Nahuli ba? Oo, boss. Nabomba? Nag-type daw siya, boss. Kaya hindi siya nakagalaw. Patay mo. Akala ko pre, Namatay. kakatagos ka eh. Magta-type na boss ng ingat. Eh, siya pala dapat. Yung Si- namatay. Pilot pa si Cristobay? Makikituain pa daw sa ano, OP. Cristobay. Wala Wala yata. na. Wala daw, si boss, wala. Cristobay. Di ba't ba kasi ang tagal yung kumilos? Iwan nyo na yung mga gear niya. Tatakbo tayo ng FS. Tara, tara, tara. Tatakbo natin yung mga loot. Hayaan nyo na yung mga gear nyo dyan. Ano, may kukunin pa ba kayo? Wala. Papalit ako ng ano. Palit 5 ako minutes ng- kami, boss. Cheese. Si Mang hindi namatay. Double OC nyo na lang. Huwag muna ba? Yo, okay, tumambay dyan. Okay, tumambay dyan. Ingit. Ba, pakilapag mo yung loot lag, ah. Sige, sige. Iwan ko lang ito mga ano. Baka May dala naman ba kayong mag-back pa kayo plastic? dyan, ha? Oo, meron. Dits lang natin, boss, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 deaths. Ilan Ano, kills? good fights yun ah. 1, 2, Fights. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kills. Ayaw umano nung iba, hindi alam yung gagawin sa loob ng castle, hindi